ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେଣି। ଏହାର ସତ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ପିପିଲିରେ ଶନିବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଭଳି ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ କିପରି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିପାରିଲେ? ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ, ରାଜ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି ତାହା ଅନୁମେୟ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମବୁଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଦମନମୂଳକ ଶାସନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର ପରି ଏହି ସରକାର ଅମଳରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ଶାସକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତା ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ବି ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ପିପିଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଭିଡ଼ିଓକୁ କର୍ମୀମାନେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କଲେ, ତାହା ଯେ କେହି ବୁଝିପାରିବ। ବିଜେପି ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାରେ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଠା କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦଳର ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଆହତ ସାମ୍ବାଦିକ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ଓଡ଼ିଶା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଏ ବିପଦ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣା ଘଟି 2 ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲା। ଶନିବାର ଦିନ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆଜି ସେହି ଶନିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ଏତେ ହାଇପ୍ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଲା, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ଆମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିଲା, ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ ଘଟାଇଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଗୃହ ବିଭାଗ କେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟ ଶାସନର କେତେ ପତନ ହେଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୋଭଳି ଭାବରେ ଛପେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରେ
पेट्रोल के आनिला किए माचिस मारिला एवं को माने उपस्थित थे क्राइम ब्रांच तदंत रिपोर्ट आसिला किंतु अपराधी जो माने थिले से मानकर ना आसुना तीनटा रिपोर्ट आसी सारी लेकिन लोकलोचन को ताकू अणा जाओ कौन गृह विभाग मंत्री एवं मुख्यमंत्री अपराधी भाया व्यवहार करूना यदि निजे मुख्यमंत्री जत्नवान अच्छी शोकबार्ता खाली देते गला कर्तव्य परायणता कुआड़े गला शोकबार्ता सह कहतु से केते दिन भितर गिरफ करेंगे जो थे भी बलंगा और अपराधी मान गिरफ करके न्याय देवे बलंगा पीड़िता को न्याय तुरंत दरकार है आम 7 दिन भितर राज्य सरकार बलंगा पीड़िता को न्याय देवाई आशा करुँ यदि 7 दिन भितर न्याय देवे नहीं तो हम धरी नेबू प्रशासन अपराधी पुलिस को राज्य सरकार दुर्बल करुছে एवं पुलिस जदि एते दुर्बल अपराधी को एक केस रे गिरफ्त करि पारिबो नाही ताले 7 दिन पर डीजीपी कार्यालय घेराव एड़े बड़ अपराध को घंटा घोड़े की राज रास्ता खसीज सरकार मु बुझीपारे सरकार सबु क्षेत्र में निजे दोषी भाया निजे अपराध कला भाया व्यवहार कहीं कर चोर को धरवा जगार थी आप चोर भाया व्यवहार कहीं कर तो दुखर कथा किसी है प्रशासनिक पतन या अधिक किसी है न इतने चर्चित है आपण मैंने इतने तत्परता देखले फिर भी अपराधी को एते पर्यंत धरी पारे ना झीर प्राण चलीगला किंतु आपण मैंने वंचित अवस्था न्याय दे पारे आमर दुर्भाग्य ये सरकार आम पाइछु जो 14 दिन पर अपराधी को धरा जा पारु नहीं ठीक से सरकार पणिया को ठीक से पुलिस प्रशासन को कौनसी ना कौनसी किसी गुड़ षड्यंत्र थिला भलिया मत लगुच जदि षड्यंत्र नुह तो पुलिस धरवा कथा अन्य केस रे जो केस रे पुलिस तत्परता है तो कहीं पारानी ए केस रे कहीं पारुना एवं पर्यंत फकीरमोहन कॉलेज केस रे जनसाधारण को संदेह सीधा सड़क सरकार ऊपर को जीव यदि अपराधी को 7 दिन भीतर धरबू नहीं विल कंसीडर दैट सरकार अपराधी गवर्नमेंट इज किलर एवं भी टाइम आहरी अच्छी आपंकर ए चरित्र लगी अपराध बढ़ी बढ़ी चली ओडिशा राज्य एभलिया अपराधी मान बारंबार आप छाड़ुंट बोली नारी अत्याचार सीमा ना सीमातीत भाव अत्याचार होती विश्व दरबार में आप लज्जित है देश में आप लज्जित है सर्वोच्च न्यायालय लज्जित अनुभव कला किंतु आप लज्जित अनुभव कले नहीं माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री न्याय केवे आपण मान को क्षमा देव नहीं मन रखि था न्याय केवे आपण मान को क्षमा देव नहीं एवं ठाकुर ना आपण माने राजनीति करी क्षमता को आसी ठाकुर आपण मान को केवे क्षमा देवे
କଂଗ୍ରେସ କୋଉ ତାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗୋଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ ଦେ କିଲର? ଇଫ୍ ନଟ୍, ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଖୋଜିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ। କୋଉମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି? କାନୁନର ହାତ ଏତେ ଛୋଟ କାହିଁକି? ହ୍ୱାଇ? ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶାସନ ମିଶିଥିବ ସେତେବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ଆଇନ କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିବ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଏମିତି ଯୋଉଟା ହଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ନିଜର ଦାମନକୁ ଦାଗକୁ ସାଫ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ଇମିଡିଏଟଲି ଗିରଫ କରି। ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ପରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି। ଚାରିଥର ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ଚିକିତ୍ସାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ପରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର, ତାପରେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଚିକିତ୍ସାରେ କିଛି ଅବହେଳା ହେଇଥିବା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ବୟାନ ପରେ ବୟାନ ନେଲେ କି ନ ନେଲେ କିଏ ଦେଖିଛି? ଯଦି ପୀଡ଼ିତାର ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ବୟାନ ପରେ ପରଦିନ କି ଅପରଦିନ ନେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ବୟାନ ଦେଲା ସେ? ଆମେ ଏଠି ବସିକିରି ବୟାନ ପରେ ବୟାନ କଥା ପଢୁଛୁ, ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ବୟାନ ଦେବାଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ହସ୍ପିଟାଲରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି? ରେକର୍ଡିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇପାରେ ସେ ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆଜି ସେ ଚାଲିଗଲା, କାହିଁକି ଚାଲିଗଲା? ଯଦି ବୟାନ ଦେଇଛେ ସେ ବଞ୍ଚିବା କଥା। ସାର୍, ସେ ବୟାନକୁ ପବ୍ଲିକ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବୟାନ ଯଦି ଦେଇଛି, ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ରେକର୍ଡେଡ ବାଇ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା। ଏଡେ ବଡ ସେନ୍ସିଟିଭ କେସ୍ ଯଦି ସେ ବୟାନ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ରେକର୍ଡେଡ। ଯଦି ସେ ବୟାନ ଦେଇକରି ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ପାଇଁ ବୟାନ ନିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଅପରାଧ, ଆଉ ଏମାନେ ଅପରାଧୀ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଇନ ହାତ କରିନଥିଲେ। ଆଇନ ଯେ ପୋଲିସ ଯାଏ କିଛି ବି ଟେର ପାଉନି କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, କେଉଁମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପାଖରେ ସବୁ ପାଇଥିବେ, ପାଇକି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛି? ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ସମବେଦନା ଜଣେଇବେ କ୍ଷମତାରେ ଥାଇକିରି, ନ୍ୟାୟ ଦେବା କ୍ଷମତାରେ ଥାଇକିରି ସମବେଦନା ଜଣେଇବେ। ହମ୍ପା ସମବେଦନାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ସାର୍ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ଗଲେ ସେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ମାନେ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ପୋଡ଼ିଥିଲେ 60% ରୁ ଏଭବ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପୀଡ଼ିତା ବି ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିଲୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାକୁ ନେଇ କଣ କହିବୁ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ବସିଥିଲେ ଚେୟାରରେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଫଟୋ ତାଙ୍କର ରିଲିଜ ହେଇଛି, ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ବି 50-60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇଥିବାର କେସ୍ ଅଛି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ଏଇ ବର୍ନ ସେଣ୍ଟରରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲିକି ପଠାଇଥିଲା ଏମ୍ସକୁ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର, ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତାର ରେକର୍ଡେଡ ଅଛି ତାଙ୍କର, ତାହେଲେ she should be in a good position। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହଠାତ୍ ମରିବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସତରେ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପୀଡ଼ିତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବଦଳାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। It is a systematic killing। ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ? Systematic killing। Why you are saying this kind of thing? ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲ କାହିଁକି? ଯଦି କହିଲ ସେ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ କେମିତି?
साफ कर निजको एवं भी मुझे साफ कर निजको इमिडिएटली कल्प्रिट को गिरफ्तार कर जो माने अछंती से 3 जन को इमिडिएटली गिरफ्तार कर पीड़िता कहते से लोक कही नहीं 3 जन माने पीड़िता केते बेले कहला जदि कहिसी से मरि नथु सर पीड़िता को जो उद्धार करागला पाखरे गोटे मूर्ति मध्य मिलिथिला ए सब को तदंत परिसरभुक्त करा जायतिला एवं जो दुकान वही घंटो कहीं घोड़ा जाउछि सत्य कथा कहीं लोक को ने एठू सत्य कथा को घंटो घोड़ेबा पे नहीं गला कि सेठी को दिल्ली को लोक देखि पारलेनी आपण मन जानि पारलेनी कोन हला जणा पड़िला नहीं हाई ड्रामा व्हाई दिस हाई ड्रामा बस निजे जले हला से इनिशियली कोन कहथला सेटा मूल्यवान ना एबे कोन कहा जाउछि सेटा मूल्यवान इनिशियली जहा कहथला समस्त देखिचंती आपण माने जानिचंती रेकॉर्ड भी आपण माने करिचंती एबे जहा कहचंती आपण माने केई जानि ना से केवल पुलिस जानिछि रेकॉर्डिंग करबा लोक जानिछि कि करबा लोक जानिछि सर आगो को कांग्रेस कौन कौन था कांग्रेस का अबे हमें असहाय अवस्था रे अछि विरोधी दल एते चित्कार करूछु याठू केसी चित्कार आज पर्यंत कोनसी राज्य रे कोनसी केस रे केई करि नथिबे जेतकी चित्कार हमें ओडिसा रे महिला को बंचेबा पई महिला को न्याय देबा पई करूछु आप पाखे चित्कार कर तो कौन जन घेर करू से बोले धारणा बसबू अनशन बसबू विरोधी दल कौन करू आम तो नवीन बाबू भाया 51 नहीं जे मान समाप्त करू 51 थे तो आज स्पेशल सेशन डाकी सारी था 51 थे स्पेशल सेशन डाकिकी एम समाप्त रास्ता खोली देता न्याय तेबे हम न्याय देवार आवश्यकता अच्छी आम आप्राण चेष्टा करूँ न्याय देवाई आशा करूछु वर्तमान न्याय दियो नहले केते जे एमती जलिबे केते जे गण दुष्कर्म होउछि सीमा बाहर होउछि ये अमनीष माने जो माने सरकार रे बसी छथि मु कहूछि अमनीष लेट देम से एनीथिंग दे कैन स्पीक टू मी गिरफ करंतु तुरंत गिरफ करंतु और आमे भी मनीष पणिया आमे निर्वाचित हला प्रतिनिधि सरकार रे अछु आमे न्याय दे पारिबु भक्त दास बोले मो मोरे जवाब दियंतु पदक्षेप ग्रहण कर सत्य रास्ता रे जदि अछंती केवल राज्य बीजेपी कार्यालय घेराव करिबे ना कुछ छाबी के राज्य बीजेपी कार्यालय घेराव कले कोन हो आमे डीजीपी ऑफिस को न्याय मागी छु सरकार तो दो नहीं न्याय डीजीपी सब जानि थिबे पुलिस सब जानि छी आमे तांको न्याय मागी कहीं राज्य कार्यालय घेराव कले कोन होबे एमाने लज्जा थिले एमाने एति सब किछि करि जानते जो माने जेतिकिर तांको घेराव कले कोन काम तो विधानसभा घेराव कलु सारा राज्य सारा देश रे होली पड़ला मु कहली परे अमेरिका राष्ट्रपति कोछि ओडिसा मा को न जाओ बोलिकरी एमाने तांकर किछि रिएक्शन नहीं सर्वोच्च न्यायालय कहले सुप्रीम कोर्ट कहले आमे सब लज्जित अनुभव करछु बोली कहले एमानकर रिएक्शन नहीं केते केते नाबालिका झीर एभलिया दुष्कर्म हो सारे एमानकर रिएक्शन नहीं केवल कौन शासन बसंती मर्यादा थे बसंते ना ओहरी जानते केते 7 दिन पर आम डीजीपी कार्यालय करूँ डीजीपी कार्यालय मो राज्य कार्यालय कही भूल से भूल मु डीजीपी कार्यालय करा ना मु राज्य कार्यालय नहीं डीजीपी कार्यालय डीजीपी राज्य कार्यालय सर आज जो सांबादिक